Ano si Clay? Yan si Clay! Si Clay! Jay, sayang mo lang. Mas lalo yung magagulong eh. Chase ha? Hindi ko tuloy-tuloy. Mawa naman. Kahit magtuloy-tuloy ka ngayon. Nagpaparay tayo pa eh. Chase ha? Ayan, pagbola. Hi. Picture to? Picture ba? Picture. Akin na bola. Picture. Wow, grabe! Grabe yung smile. Shoot! Clay! Shoot! Clay, picture ka daw dito, Troy! Picture be. Clay, Clay. Clay! Easy siya. Easy yan. Okay. Research mo guluin? Clay, love kayo ni Sian, no? Okay. Ala. Yan, pag nag-iwala yan, mamaya yung dalawa kaliwa kanan, tapos ka. Doon lang sa nag-slide. Problema to si Trisha. Naload pa ba daw? Hoy, padalan daw to ng picture. Anong goy? Ano ko ka dyan? Wala. May mag-slide na si Clay. Jay, start na yung Oh, hi. ito naman, Maya. Yan, sakay. Ayaw niya mag-akit eh. Nano ka? Nano ka? Ano yan? Takot!